Salam alaikum, nous allons voir fait la vidéo la correction de l'examen national 2019 en session normale qui concerne la partie de l'hérédité et précisément la génétique humaine. Cette partie-là intéresse généralement le programme des sciences mathématiques et des sciences de la vie et de la terre. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle, vous trouvez toujours dans la description en bas de la vidéo deux liens. Le premier concerne l'énoncé de l'exercice en PDF, ou le deuxième, il concerne la solution, toujours en PDF. Je vous rappelle aussi, ça ne sert à rien de suivre une vidéo d'un exercice, donc je vous conseille de faire pause, d'aller faire l'exercice et après l'avoir terminé, vous revenez pour voir la correction que je vous propose. Alors, l'exercice donc fait deux parties. La première partie concerne la restitution, c'est un exercice de correspondance. On a la liste d'un groupe 1 ou une liste du groupe 2. وغادي تلقاو la correspondance ما بين هاد les expressions هاد les mots هادو مع هاد les phrases ou les expressions اللي موجودين à droite. Alors قبل ما نشوفوا la réponse ديال هاد la question هادي, on va faire un petit rappel ديال le cours ديالنا qui concerne bien sûr هاد la partie هادي. Alors ce qu'on sait حنايا بالنسبة les mutations chromosomiques. On sait bien qu'il y a une mutation chromosomique qui touche la même paire des chromosomes. Maintenant, regardez ici, on observe que le chromosome il est différent de celui-là. Alors le problème qui se pose, c'est un problème qui revient toujours dans les exercices, واش هذا اللي فيه الزيادة ولا هذا اللي فيه النقصان. Alors باش نعرفوا بأنه شكون اللي فيه الزيادة ولا فيه النقصان, il faut toujours comparer la paire de chromosomes avec les chromosomes qui sont au voisinage. Alors la taille ديالهم خص تكون égale. مثلا هاد لا بير هادي خص تكون لا taille ديالها بحال لا بير اللي تكون قدامها في لو كاريوتيب. Alors supposons بأنه هذا هو le chromosome qui est normal. Alors dans ce cas-là, هاد le petit chromosome هو il a perdu une partie. Alors on parle ici de délétion. Maintenant regardez une autre paire ici. Alors supposons بأن هذا هو النورمال وهذا هو اللي انورمال. تلاحظوا بأنه هنايا هذا فيه زيادة. مثلا عندنا AB هنايا وعندنا أيضا هنا AB. Donc on parle ici de duplication. هنايا كاين une double. كاين enfin ce qu'on appelle l'inversion. Alors بالنسبة l'inversion, les deux chromosomes غادي تكون عندهم la même taille. ولكن هنايا l'ordre ديال les gènes n'est pas le même que celui qui se trouve là. مثلا هنا عندنا A, B, C, D, E, alors que là on a A, D, C, B, E. Donc il y a une sorte d'inversion. هادو هما les trois types d'anomalies chromosomiques qui affectent la même paire de chromosomes. Alors كاين un autre type d'anomalie chromosomique, c'est ce qui se rapporte à ce qu'on appelle les translocations. Les translocations, attention, les translocations, c'est une anomalie qui est le résultat d'un phénomène qui se passe entre deux paires de chromosomes non homologues. ماشي بحال قبيله هنايا لا. مثلا بالنسبه لي translocations كاين ce qu'on appelle les translocations simples. مثلا supposons انه هذا le chromosome 1 supposons qu'il perd une partie dialogue qui va aller se fixer sur le chromosome 7. Donc on va obtenir enfin ici غادي نلقاو واحد الكاريوتيب anormal ولكن qui est globalement équilibré. يعني هنايا يبان لنا بلي انورمال نورمال لان هذا ناقص وفيه الزياده, ولكن جلوبالمون يعني كون ناخذ اون توتاليتي لو كاريوتيب, الو اللي ناقص هنا زاد هنا. دونك لانديفيدو اللي يكون عنده هذا لو كاريوتيب ما غاديش يكون عنده ما تشوهات جسميه ولا عنده نقص عقلي, ما تكونش عنده اون ديفيسيونس مونتال ولا اون ديفورماسيون كونجينيتال. دونك هذا لو كا هذا نسميوه اون ترانسلوكاسيون سامبل. هذا هنايا يشبه بزاف هذا لو كا هذا. غير هنايا لاحظوا بانه لو كروموزوم 5
il donne une partie de son chromosome, le 5, pardon, le 8, ou le 8, il va faire la même chose. Il ياخذ un petit morceau ويعطيه له هنايا. Donc يتبادلوا كاين تبادل. Dans ce cas-là, on parle de translocation réciproque. نلاحظوا هنا أن le chromosome 5 fait une partie ديال 8 وهذا le chromosome 8 fait une partie ديال 5. Donc c'est une translocation réciproque. هنا أيضا nous allons obtenir un individu اللي عنده un karyotype anormal ولكن globalement équilibré, donc il ne va souffrir d'aucune malformation congénitale ou bien d'une déficience mentale. Et le troisième cas, c'est ce qu'on appelle une translocation robertsonienne, c'est-à-dire qu'une translocation d'un chromosome en complet. Le chromosome 12, il va se fixer sur le chromosome 5. Donc, il y a 12, il ne va plus avoir son vis-à-vis, il y a l'homologue ديالو هنايا ما كاينش. وهذا لو 5 عنده خوه 5 ولكن لاصق فيه 12. دونك هذا لو كا هذا ايضا الانسان اللي يكون عنده هاد l'anomalie chromosomique هنايا de structure bien sûr, il ne va souffrir d'aucune maladie. علاش؟ لانه le karyotype ديالو il est globalement équilibré. Attention, il est globalement équilibré. عقلوا على هاد les expressions que j'ai utilisées ici. Donc maintenant, revenons à l'exercice pour voir ce que nous allons faire بالنسبة لهاد l'exercice هذا. Donc بالنسبة la duplication فينها la correspondance هنايا. تلاحظوا بأن هنا كاين كلمة en double. La duplication, c'est la présence en double exemplaire d'un fragment du chromosome. يعني un fragment du chromosome غادي نلقاوها deux fois. طبعا هذه la duplication شفناها tout à l'heure avec la petite révision ديال الكور ديالنا. لما نقولوا la translocation. La translocation لاحظنا بانه من يكون انتقال ديال une partie ديال un chromosome vers un autre chromosome ديال une paire non homologue. Donc لاحظنا هل كاين translocation simple وكاين translocation réciproque. هنا مثلا إذا كانت عندنا une translocation réciproque, c'est un échange de morceaux entre deux chromosomes non homologues. بحال شفنا قبيلات من يكون التبادل. L'inversion, بالنسبة لنا هنايا l'inversion, c'est راه موجود هنا في هذا لو مو هنا لاحظوا هنايا. Donc c'est une cassure sur le même chromosome et recollement après inversion du fragment. يعني le fragment غادي يتقلع ومن بعد يولي لبلاصتو ولكن مقلوب. دونك هاد لو كا هذا نسميوه اون انفيرسيون. Enfin la délétion هي simple, هي سهله, c'est la perte d'un fragment de chromosome. إذن la réponse correcte لهاد l'exercice هادي وهو أنه غادي يديروا 1C 2B 3D و 4A. إذن هذا c'était une question de cours, c'est une question de restitution. Maintenant voyons voir l'exercice ديال l'exploitation documentaire. يعني غادي يعطونا دي دوكيومون وغادي يشوفوا لنا واش رانا فاهمين واش نعرفوا نستغلوا دوك لي دوكيومون باش نحلوا دي بروبليم بوزي في هذا l'exercice هذا. Alors l'exercice 1 شنو قالوا لنا؟ Pour mettre en évidence le mode de transmission d'une maladie héréditaire chez l'homme. Alors le mode de transmission, دائما في l'exercice قال لك عطينا le mode de transmission. يعني vous devez répondre à deux questions. شنو هي الأولى؟ الأولى خص تعرفوا واش l'allèle de la maladie ولا l'allèle ديال le caractère étudié واش il est récessif ou là il est dominant. Ou deuxième question que vous devez aussi trouver la réponse, est-ce que le gène, est-ce qu'il est porté par des chromosomes autosomes ou là des chromosomes sexuels, X, Y. Donc deux questions. Wesh dominant ou la récessif, ou deuxièmement, wesh avec le gène il est autosomal ou lié au sexe. Donc l'exercice il va essayer de répondre à cette question et expliquer les conséquences d'une maladie chromosomique sur le génotype. Où ils vont nous proposer faire de l'exercice des anomalies chromosomiques. Des anomalies de structure, où ils chauffent l'effet des anomalies sur la santé des individus de l'homme. Alors on propose ce qui suit. Alors, ils vont étudier ce qu'on appelle le diabète. Alors le diabète de type 1 ou diabète insulino-dépendant,
représente 5 à 10% de tous les cas du diabète, cette maladie apparaît le plus souvent au cours de l'enfance ou de l'adolescence. Donc, c'est une maladie héréditaire et on va voir quel est son mode de transmission. L'arbre généalogique une famille où il y a cette maladie-là. Donc, je vous rappelle, on a un grand 1, les chiffres romains, c'est les générations, grand 2, grand 3, grand 4, il y a même une 5e génération qu'on attend. Maintenant, ça, je vais la représentation, c'est un enfant qui n'est pas encore né, c'est un fœtus. On ne sait pas si c'est un garçon, ou chicon carré, ou la rond, c'est une fille. Est-ce qu'il sera malade ou non? Donc c'est une inconnue. Les exercices, le carré noir ou là, le rond qui est noir, il représente les individus malades. Mais ceux qui sont blancs, comme ici et là, ce sont des gens qui sont des individus qui sont sains, qui sont normaux. Alors, les questions. Alors, le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille dont quelques membres sont atteints de cette maladie. Alors, A, question 1A. Démontrez en justifiant votre réponse que l'allèle responsable de la maladie est récessif. L'exercice il est récessif, il faut seulement le justifier. La question se pose, il est dominant ou il est récessif? Là, il est récessif. Donc, vous devez trouver seulement la justification. La deuxième question B, montrez si le gène est porté par un autosome ou un chromosome sexuel. La même chose, là, il est autosomal, la maladie est autosomale démontrée. Là, on ne sait pas, c'est à vous de trouver la réponse. Alors, la question petit a ou la question petit b, il y a le mode de transmission. La deuxième question, déterminer le génotype des individus grand 1, 1, grand 2, 2, pardon, grand 2, 3 et grand 4, 1. Les questions, donc 0,5, 0,5 et 1 point. Donc, il y a 2 points. C'est un exercice qui est facile. Alors, comment va-t-on donner les réponses? Alors, attendez, nota bene, l'exercice. Utilisez le symbole grand N ou petit n pour l'allèle responsable du phénotype normal et le symbole grand D ou petit d pour l'allèle responsable de la maladie. Attention, il faut toujours suivre les consignes اللي يعطوكم في l'exercice. ما غاديش تبقى تستعمل الحروف ديالك انت. ايوا غادي ندير grand D ou petit d ولا ندير grand N petit ولا petit m ولا شي حاجه. Vous devez suivre les indications, les consignes اللي يعطوكم في l'exercice. Donc faites très très attention, sinon vous allez avoir un 0. يلا نشوفوا شنو قال. دونك هنايا بالنسبه لينا غادي نستعملوا grand N ou petit n. Donc بالنسبه le cas normal غادي نديروا le grand N ou le petit n, cela dépend واش il est dominant ou il est récessif. Ou pour la maladie qui est le diabète غادي نديروا le grand D ou le petit d, cela dépend est-ce que il est récessif, pardon, il est récessif petit d ou là il est dominant grand D. Alors comment va-t-on répondre? Alors la première question, c'était le mode de transmission A. L'allèle responsable de la maladie, il faut le justifier. Donc il a qu'un, la maladie petit d, il est récessif, a dit qu'on normal grand N. Donc on a utilisé les symboles, le nota bene, Alors est-ce qu'il est récessif ou non? Alors regardez maintenant, regardez ici, des parents qui sont normaux, on a un enfant malade. Des parents qui sont normaux, on a 2 enfants malades. Donc ça veut dire que la maladie, elle est cachée ici, on ne la voit pas. Si elle est cachée, c'est parce qu'elle est récessive par rapport à l'allèle normal. C'est une question simple. Généralement, les élèves ils disent la réponse. Alors la question, généralement, elle est utilisée, l'expression mahfouda, justification. Les parents grand 1, petit 1 et grand 1, petit 2 sont sains et ont eu 2 enfants malades. Un premier malade, deuxième malade. Donc ça veut dire que la maladie est récessive. C'est-à-dire que l'allèle responsable de la maladie se trouve chez les parents, mais il ne s'exprime pas parce qu'il est récessif. La question, deuxième question B. Est-ce que le gène il est porté par des autosomes ou là par des chromosomes asexuels?
الوغ هنايا خص الانسان يكون عارف شويه لو كور. الوغ شنو كاين واحد القاعده واحد لا ريغل شنو تقول مين تكون لا مالادي ريسيسيف ونلقاو اون في مالاد سي سور سيرتان كو لا مالادي الي اوتوزومال. علاش؟ اون فا فوار لانه هنايا بالنسبه لهاد لا ريبونس هنايا ما غاديش تجي تقول الي اوتوزوم هو علاش خصك في لا ريبونس لهاد لا كيسيون خصك دير سكون ابل لا ديمونستراسيون بار لابسورد تبيان بالخلف. يعني خص تقول سي با اكس وتلقى لا جوستيفيكاسيون، تقول سي با ايكغيك وتلقى لا جوستيفيكاسيون باش تقول دونك سي ان جين كي اوتوزومال. ما غاديش تقول سي الي اوتوزومال علاش خص tu dois trouver la preuve بانه il n'est pas porté par x, il n'est pas porté par y, donc il est autosomal. alors هنايا اول حاجه نلاحظوها هنايا بانه il n'est pas porté par y لانه كان زعما كان هاد لا مالادي بورتي بار y كنا ما نلقاوش دي في مالاد اور هنايا ان اون في مالاد دونك سي سور سي با y. deuxièmement وهو il n'est pas porté par y لانه كان بورتي بار y. regardez كون كان بورتي بار y هذا غادي يكون عنده x petit d y باردون يكون عنده x y petit d و y petit d جمع عند الاب donc حتى le père devrait être malade or il est normal donc il ne peut pas être y. vous pouvez trouver bien sûr d'autres réponses possibles, d'autres justifications. En tout cas, le plus important, le gène responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome Y car on a une fille malade. C'est une justification اللي تبين لنا إن ما موجودش في Y. تقدروا ديروا جيستيفيكاسيون أخرى وهو تقول كون كان في Y هنا هذا l'enfant il est malade donc Y فيه la maladie. Par conséquent, Y يجي من عند le père donc حتى le père يكون malade. تقدروا ديروا هذه la justification ولا هذه اللي بغيتوا. Deuxième justification. Le gène responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome X, car on a une fille malade alors que son père est sain. Donc, démonstration. On va supposer que la maladie est portée par un chromosome X. هاد البنت هادي شنو غادي يكون عندها؟ غادي يكون عندها X petit d و le phénotype ديالها malade. الآن دي مومون عندها X petit d دونك واحد x petit d يجي من عند لو بير وواحد x petit d يجي من عند لا مير. دونك لو بير وشنو غادي يكون عنده؟ غادي يكون x petit d y وإلا كان عنده x petit d y غادي يكون malade. or il est normal donc c'est sûr et certain il ne peut pas la maladie ne peut pas être portée par x. donc هذه l'hypothèse elle est fausse هذه أيضا elle est fausse. donc vous voyez بأنه on a démontré بأنه ce n'est pas x. Donc, c'est pas X, c'est pas Y. Donc, le gène de cette maladie est porté par un autosome. بالنسبة à la deuxième question. Alors, deuxième question, on a déterminé le génotype des individus grand 1, petit 1, grand 2, 3 ou grand 4, 1. يعني خصنا نلقاو génotype ديال هذه grand 1, petit 1, grand 2 ou 3 هادي و grand 4 1 grand 4 1. alors la réponse كيفاش نديروا لها؟ دونك انت غادي تقول مثلا غادي دير الاناليز ديالك ديال هذا الاربر جينيالوجيك وغادي تلقى بانه هذه عندها grand 1 petit d elle est hétérozygote. الان علاش؟ il faut justifier. alors c'est une femme saine يعني normal mais a eu 2 enfants malades donc elle est hétérozygote. je vais vous expliquer هذا le phénomène هنا علاش. شوفوا معايا مزيان هاد البنت elle est malade donc عندها petit d ما تقوليش x petit d راه قلنا قبيلات بانه c'est pas x c'est autosomal donc الجينوتيب خصنا نكتبوه بهذه الطريقه هذه. اذا هاد البنت الا كانت عندها petit d puisqu'elle est malade واحد petit d تجيبو من عند امها واحد petit d اخر تجيبو من عند باها. or le père ديالها il est normal ou la mère ديالها elle est normale. donc هذا le petit d qui est récessif هذا le petit d récessif lorsqu'ils vont s'unir عند هذا la fille غادي البنت غادي تكون malade. donc
la justification, donc c'est une femme saine, mais a eu 2 enfants malades, donc elle est hétérozygote. Deuxième, بالنسبة للغران دو 3 غران دو 3 هاد البنت هذه. alors غير هنايا نقدروا نعرفوا واحد المسألة. هاد غران دو 3 واش يمكن يكون عندها؟ يمكن يتلاقى غرانتان مع غرانتان، يمكن يتلاقى غرانتان مع بوتيت دي، ولا هاد غرانتان مع بوتيت دي. إذا عندها 2 كا بوسيبل. تقدر البعض فيكم يقول لي وعلاش ما نديروش بوتيت دي مع بوتيت دي؟ تو سامبلومون كان تلاقى بوتيت دي مع بوتيت دي، هاد البنت تكون مريضة بحال أختها. دونك سي با بوسيبل. Donc, c'est une justification par les gamètes. Hein. Alors, justification. Puisque ses parents sont hétérozygotes, grand N, petit d, grand N, petit d, elle peut en hériter les 2 allèles grand N, ou un allèle grand N de l'un des parents et un allèle petit d de l'autre parent. Voilà, donc on a 2 cas possibles. Donc, تكون عندها يا إما grand N, ou la grand N petit d. Je ne vais pas anticiper sur la génétique des populations, ولكن هنايا مثلا quelle est la probabilité يمكن غنشوفها شي exercice جاي ان شاء الله. la probabilité باش تكون عندها grand N petit d, alors la probabilité est égale 2 tiers. Donc بالنسبة les probabilités, la probabilité باش تكون عندها grand N على grand N c'est 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers. Alors, بالنسبة le grand 4, 1, هذا c'est très facile. Il est malade, donc nécessairement c'est يكون petit d, c'est يكون homozygote, obligé. Hein. Toujours le phénotype récessif, يكون homozygote. La justification, c'est un individu malade, donc il est nécessairement homozygote. Donc, ضروري يكون عنده petit d. On passe maintenant à la deuxième partie de cet exercice. Alors, شنو قالوا لنا هنايا؟ عطاونا les caryotypes ديال واحد لا مير، هذا الكاريوتيب ديال ان بير، والكاريوتيب ديال لو فوتوس. جو vous rappelle le fœtus وهو هذا. Donc عطاونا le cariotype de la mère, du père ou le cariotype de l'enfant à venir. Alors, des proches de la famille représentés dans le document 1 ont eu un bébé atteint d'une maladie héréditaire. Alors, le couple grand 4-2 et grand 4-3, non atteints de cette maladie, attend, c'est le couple, donc attend un nouveau-né. Un médecin lui a conseillé de faire un diagnostic prénatal. يعني avant la naissance, نقدروا نديروا un diagnostic. ياخذوا une seringue وياخذوا le liquide amniotique. Le liquide amniotique, c'est un liquide qui entoure le bébé, mais يكون في le ventre de sa mère, dans l'utérus. وهذاك le liquide amniotique, il contient des cellules de l'enfant. Donc نقدروا نديروا le karyotype ديال هذوك les cellules. Ou on peut prendre مثلا un échantillon du sang du bébé, c'est possible. En réalisant des karyotypes des individus de la famille. Le document 2 représente les paires de chromosomes homologues 5 et 12. Donc هذا l'homologue ديال هذا وهذا l'homologue ديال هذا chez les 3 membres de cette famille. أول حاجة البعض فيكم غادي يقول دايرين لنا لي كاريوتيب. دونك هادو دي كروموزوم، حنا نعرفوا لي كروموزوم يسو فورم دو اكس. علاش هادو يسو فورم دو باتوني بحال هكذا؟ Tout simplement parce que les chromosomes, peut-être que les 2 chromatides sont accolés. D'accord? Donc, c'est une possibilité, ou peut-être que c'est seulement des chromatides. Mais je pense que c'est, puisque le karyotype, on le prend à partir de la métaphase, donc les chromosomes, normalement, c'est qu'on nous dupliqués, ou les 2 chromatides, mais qu'on nous accolés, l'aspect, les raccouchifons. Donc, هذا l'homologue ديال هذا, ou هذا l'homologue ديال هذا. La même chose. هذا, c'est la paire 5, la paire 12, la paire 5, la paire 12. Alors, remarque, les autres paires de chromosomes homologues chez ces individus sont normales. الآن هنا داروا لنا غير la paire 5 و 12 ولكن ما تنساوش أن la paire 1 2 3 4 6 لأنه ما تنساوش بأنه عندنا 23 paires dans le karyotype humain. هنا داروا لنا غير 2 paires seulement اللي فيهم المشكل ديال les translocations. En effet, كاين هنا واحد البروبليم كي سوبوز وهو مثلا كي نجيو نشوفوا مثلا هاد لو كوبل هاد لا بير باردون
لا بير ديال لو كروموزوم هومولوج هذا وهذا. لاحظوا بان هذا كبير على هذا. تخيلوا مثلا في شي اكزرسيس يعطيو لكم هاد لا بير هذا وغادي يقول لك شكون اللي فيه الزياده وفيه شكون اللي فيه النقصان. بوفي با سافوار. يقدر يكون هذا هو النورمال وهذا لا نورمال فيه النقص. يقدر يكون العكس، هذا هو النورمال وهذا فيه الزياده. نورمالمون في هذا ليكزرسيس كان خصهم يعطيو واحد لانديكاسيون كوم كوا لا مير هي اللي عندها ان كاريوتيب نورمال. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire l'exercice? En vous basant sur le document 2 et vos connaissances, dégagez en justifiant votre réponse les individus porteurs d'une anomalie chromosomique. يعني هذا الانديفيدو الاول الزوج الثالث كل واحد نشوفوا اش من انومالي الا كانت عنده انومالي بيان سور. ثم من بعد قالوا لنا établissez la relation entre chaque anomalie chromosomique observée et le phénomène des individus qui la portent. ما غادي نشوفوا question par question. Alors بالنسبه لا question الاولى. La question الاولى قال لنا en vous basant sur le document 2 et vos connaissances, هذا le document 2, à dégager en justifiant votre réponse les individus porteurs d'une anomalie chromosomique. Attention بهذا النوع ديال لي زيكزارسيس. بالنسبه أول مرة depuis 2015 بالنسبة للفرنسيزون حتى بالنسبة ل 2008 سي لا بروميير فوا اللي بالنسبة لي سيونس ماتيماتيك في ليكزارسيس يعطونهم لي زانومالي كروموزوميك ديال لي ترانسلوكاسيون. دونك هاد 2019 طاح في هاد ليكزارسيس سو بو في لي بروشين زاني غادي يبقاو يطيحوا هاد النوع ديال لي زيكزارسيس. نقولها لكم صراحه كنا نظنوا احنا اساتذه كنا نقولوا بان هاد لي زانومالي دو ستركتور يمكن ما كانش كاع في البروغرام لان ما كانوش يطيحوا حتى ل وهما نورمالمون في 2018 كانوا عطاو في لا ريستيتيسيون دي بتيت كيستيون هكذا كوم ان كلان داي ديال لو كوميتي ديال لي زيكزامان في المينيستير. سي ان كلان داي بور لي بروفيسور باش يقول لهم بانه اتونسيون هاد لا بارتي راه كاينه. ان توكا les translocations chromosomiques, ce qu'on a عارفينه. Alors, l'exercice, donc on voyons voir. Le premier problème ديال les anomalies chromosomiques وهو دائما خصكم تشوفوا في الراه نورمال لأنه هو اللي غادي يكون لا ريفيرونس. راه هذا خطأ قاتل. دونك كما قلت لكم قبيلات بالنسبة لهاد لابير هذه خص دائما تعرفوا شكون واش هذا النورمال ولا هذا النورمال باش تقدر تحكم عليه. Alors بالنسبه لينا هاد لا دوني نورمالمون ناقصه في ليكزارسيس ولكن نورمالمون هذه هي اللي عندها دونك نورمال دونك عندها ان كاريوتيب نورمال كوم فو لو فوايي. الوغ كان زعما نقارنوا الان هاد السانك هذا مع هاد السانك هو بيان بانه كيف دونك هاد لو كروموزوم هو النورمال باغ ريفيرونس ا لا مير. اما هذا هنايا كنلاحظوا فيه النقص بما انه هذا نورمال دونك هذا هو اللي يكون انورمال فيه ان ديفيسيت فيه اون ديليسيون. لا ميم شوز هنايا هذا النورمال دونك هذا غادي يكون نورمال ان هذا لو كروموزوم هو اللي فيه الزياده دونك هذا نورمال وهذا انورمال. الوغ qu'est-ce qu'on pourrait dire بالنسبه لي ريبونس؟ قال لك ديجاجمون دي بورتور دانومالي. الوغ عندنا لي بورتور دانومالي هو هذا لو بير وايضا لو فوتوس هو عنده ان كاريوتيب انورمال. Et هذا فيه deux anomalies اللي بغينا نقولوا كاين هاد لا بروميير اوبسيرفاسيون هنا وهاد لا دوزيام. بصح هذا هنايا لو فوتوس لا هذا نورمال هذا نورمال عنده لو بروبليم غير في هاد لا بير 12. Alors voyons voir comment va-t-on répondre à cette question. Dégagement des porteurs d'anomalies. اولا لو بير هاد لو بير هذا عنده ترانسلوكاسيون سامبل لان ما تنساوش في لو كور عندنا 3 تيب دو ترانسلوكاسيون. ترانسلوكاسيون سامبل ترانسلوكاسيون ريسيبروك اللي كنا شفنا قبيلات في ذاك ليكزارسيس دو ريستيتيسيون وكاين لي ترانسلوكاسيون روبرتسونيان يعني ترانسلوكاسيون دو كروموزوم كومبلي. الوغ لو بير هذا عنده ترانسلوكاسيون بما ان قبيله قلنا هذا ناقص. الوغ هذاك النقص اللي ناقصو هنا في هذه البلاصه هو اللي جا لصق في هاد الدوز هنا دونك هذه نسميوها اون ترانسلوكاسيون سامبل انتقال بسيط. Alors, déplacement d'un fragment du chromosome 5 sur un chromosome 12. Le père a un karyotype anormal, mais globalement équilibré. Le père n'a aucune déformation
ديال لو كور ديالو ولا يكون عنده انسوفيزونس ولا ديفيسيونس مونتال يكون نورمال bien que عنده un cariotype anormal. Attention à le jeu de mots. Il a un cariotype anormal ولكن le phénotype ديالو يكون sain يكون normal. علاش؟ لأنه globalement il est équilibré. دائما جو دون ليكزومبل انه مثلا كون تاخذ الفلوس مثلا تاخذ 2 درهم واحد الجيب وديرها في الجيب الاخر انت يا ما رابح ما خاسر الفلوس اللي كانوا عندك باقيين هما دونك globalement tu n'as rien perdu donc il est globalement équilibré. بالنسبه للفوتوس الان هذا الفوتوس الان هنايا ما غاديش تقول كان ترانسلوكاسيون tout simplement parce que هذا الفوتوس il va hériter هذا الكروموزوم 12 de son père ou le chromosome 12 de sa mère. Donc هنايا بالنسبه هذا الفوتوس غادي نقولوا بانه عنده ان اكسي عنده زياده في لو ماتيريال هيريديتير. Donc le fœtus عنده un excès, un surplus du matériel génétique. Le chromosome 12, comme on le voit ici, il porte un fragment du chromosome 5. Donc le fœtus هنايا عنده un cariotype anormal et il est globalement déséquilibré puisqu'il y a un surplus endo. Donc, voyons voir la deuxième question. Établissez la relation entre chaque anomalie chromosomique observée et le phénotype des individus qui la portent. Bien sûr qu'on a جاوبنا على la question tout à l'heure, donc oralement. Alors, tout simplement, le père هنايا عنده un cariotype anormal, fait une translocation simple. ولكن globalement équilibré لأنه le matériel génétique اللي عنده ما فيه زيادة ما فيه نقصان. أما le fœtus لهنايا هذا عنده حتى هو un cariotype anormal ولكن كي نجيو نشوفوا le matériel génétique اللي عنده لا دي ان اللي عنده نلقاو فيها الزيادة. دونك هنايا بالنسبة لنا la réponse elle est très simple. يعني la relation ما بين le cariotype ou le phénotype. هذا le père le phénotype dialo normal ou le cariotype dialo anormal ولكن globalement équilibré. Alors le père a une anomalie chromosomique يعني de type translocation simple, mais son cariotype est globalement équilibré. Le matériel héréditaire, il est entier, il est complet. Donc son phénotype est normal. Le fœtus a aussi une anomalie chromosomique. ولكن l'anomalie اللي عنده ديال excès ديال surplus de matériel génétique. Donc son cariotype est globalement déséquilibré, excès, surplus de matériel héréditaire, donc son phénotype sera anormal. Il va souffrir de déficience mentale, comme il peut souffrir de déformation des organes dialo, etc. Bon, je vous remercie d'être patient jusqu'ici. وما تنساوش انه la réponse هذه غادي تلقاوها في un lien en bas في la description. Allez, salam alaikum.